Dapat sakapin 1,300 ka mga individual sa probinsya sa Davao de Oro kansang mga biktima sa linog niadtong bulan sa Oktubre ang nakadawat og ayudang pinansyal ubo sa Emergency Cash Transfer o ACT kagipahigayon sa Kapitol og sa Mawab Municipal Gym sa milabayng adlaw. Nagikan ang mga nasampit nga benepisaryo sa Maragusan, Mawab, Nabunturan og New Bataan kansang giila sa ilang tagsa-tagsa ka munisipyo nga nakasinati og partially og totally damage ang ilang mga kabalayan atol sa magnitude 7.4 nga linog nga miigo sa rehiyon. Nahatagan og katumanan ang pag-aproba sa nasyonal nga panggamhanan alang sa budget pinaagi sa Department of Social Welfare and Development sa dakong tabang sa opisina ni Governor Raul Mabanglo, Congresswoman Marical Zamora Mabanglo og Congressman Jong Sinisa. Misaad usab ang panggamhanang lokal sa Davao de Oro nga padayon ang ilang paningkamot aron matabangan ang labing apektado sa kalamidad aron makabaton sila og igong kusog sa pagbangon alang sa bag-ong paglaom. Aron muligon ang tuod, makasugakod bisag magluhod, magturbo may linansir matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.